أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الله يا كريم الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة سيدنا وسيلة والفضيلة والشفاعة رفيعا واسم مقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغت
أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فيسرهم على معن الدين واختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillah jami'a wa la tafarraqu. Sidang Jumat yang insyaallah selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, sebagaimana rutin daripada para khatib ketika menyampaikan terkait dengan khutbahnya, maka akan diawali dengan pesan kita secara bersama, yaitu tentang pentingnya takwa itu sendiri. Tapi perlu kita pahami bahwa takwa itu sendiri adalah bukan sesuatu yang tidak selalu berubah, atau sesuatu yang selalu konstan, tidak. Tapi kita harus pahami bahwa takwa adalah sebuah state ataupun sebuah kondisi, sebuah keadaan di mana kondisinya bisa saja selalu fluktuatif, bisa saja selalu berubah. Kita memahami ketakwaan itu sendiri sebagai sebuah pengejawantahan daripada 3 pilar agama kita, yaitu keimanan, keislaman, dan yang terakhir adalah keihsanan kita. Kita memahami keimanan sebagaimana dalam hadis ketika Rasul ditanya oleh malaikat Jibril yang menyerupai manusia waktu itu, maka Rasul menjawab bahwa iman itu dengan rukun iman yang 6 itu sendiri. Tetapi ketika berikutnya Jibril bertanya kepada Rasul terkait dengan Islam, maka kita akan memahami juga dengan jawaban Rasul yang terkait dengan 5 dari rukun Islam itu sendiri. Dan yang terakhir, yang tentunya menjadi sangat penting bagi kita dan kadang kita terjauh daripada itu adalah pilar yang terakhir, yaitu terkait dengan keihsanan itu sendiri. Karena ketika Rasul ditanya oleh Jibril terkait dengan keihsanan,
Maka Rasul menjawab bahwa itu sebagaimana kita selalu melihat Allah, atau kalau tidak bisa, kita selalu yakin bahwa Allah selalu melihat kita. Pilar yang ketiga inilah yang sebenarnya akan menjadi nyawa daripada dua pilar yang sebelumnya, keimanan dan juga keislaman itu sendiri. Iman itu terkait dengan hati kita, iman terkait dengan kepercayaan kita. Tapi bagaimana kualitas daripada iman kita, kualitas daripada Islam kita, yang notabene keislaman akan berhubungan erat dengan eksekusi kita, maka kadang kita terlupakan dengan faktor yang ketiga, yaitu keihsanan, yang justru itulah yang akan memberikan nyawa bagi kualitas dari iman dan juga Islam kita. Di sini yang kadang akhirnya kita melupakan, dan di sini tentunya akan sangat berhubungan erat ketika kita mengaitkan antara tiga pilar ini, iman, Islam, dan yang terakhir adalah kualitas daripada iman, Islam, dan ihsan kita, atau kita memberikan nyawa daripada iman dan Islam kita, maka yang kita harapkan adalah waktu itu kita mendapatkan kualitas takwa yang memang tinggi. Jadi takwa tidak hanya kita iman pada Allah, kita berukun iman itu sendiri, ataupun mengerjakan sesuatu yang memang berdasarkan rukun Islam itu sendiri. Tapi yang sangat penting sekali adalah bagaimana kita bisa memberikan nyawa daripada keimanan dan juga keislaman yang notabene kita percayai dan kita lakukan. Inilah yang akhirnya kenapa takwa kita sendiri akhirnya bukan sesuatu yang bukan taken for granted, tetapi bukanlah sesuatu yang akan konstan terus, bukan. Tetapi akan sangat fluktuatif, akan sangat berhubungan dengan kondisi kita waktu itu, berhubungan erat dengan keilmuan kita tentunya, berhubungan erat dengan pemahaman kita, berhubungan erat dengan juga spiritual experience kita. Hari ini terkait erat dengan kualitas ketakwaan kita, maka menjadi PR kita bersama, akhirnya kita perlu untuk mengextend daripada ketakwaan kita, tidak hanya hubungan horizontal itu sendiri, tapi bagaimana kita juga mengextend kepada hubungan-hubungan yang lebih kepada horizontal, yang pertama adalah vertikal, tapi juga kepada horizontal, kepada semua manusia, ataupun kita sebagai khalifah fil ard itu sendiri. Di sini tentunya pembangunan kapasitas kita, ataupun capacity building bagi kita sangat penting sekali, karena inilah pengejawatahan daripada kualitas takwa kita pasti akan berhubungan erat dengan yang kita, bagaimana kita mengembangkan kapasitas kita itu sendiri. Apakah kita sebagai mahasiswa, apakah kita sebagai pekerja, apakah kita sebagai seorang karyawan, tentunya akan sangat berhubungan erat dengan berapa banyak effort kita, usaha kita yang terbaik yang memang kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Dan itu tentunya menjadi sebuah pengejawatan dari ketakwaan itu sendiri. Dalam surat Az-Zumar ayat 9 Allah menyebutkan, amman huwa qanitun ana al-laili wasajida wa qa'iman yahdharul akhirah wa yarju rahmata rabbih qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladina la ya'lamun innama yatadakkaru ulul albab. Apakah kamu orang yang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri karena takut azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Dilanjutkan juga dengan surah dan ayat dari surah Ar-Ra'd ayat 11. Lahu muaqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah innallaha la yughayyiru ma bi anfusihim wa idza arada wa min qawmin su'an fala maradda lahu wa ma lakum min dunihi min wal. Baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakang. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Allah. Ini jelas bagi kita bahwa Allah memberikan kita tugas yang sangat berat, yaitu sebagai khalifah fil ard, bagaimana kita selalu berusaha memberikan effort kita, memberikan usaha kita, memberikan kapasitas kita yang terbesar, dan kita niatkan bahwa itu adalah pengejawatan daripada ketakwaan kita.
Di sini capacity building tentunya sangat penting sekali, dan capacity building tentunya tidak hanya berhenti kepada ilmu itu sendiri. Tidak. Ilmu adalah suatu modal bagi kita untuk mengembangkan kapasitas kita. Tetapi yang lebih penting daripada itu adalah bagaimana dengan ilmu itu sendiri akhirnya kita mampu menjamin diri kita bahwa kita pada suatu ujung daripada ilmu pengetahuan yang memang dikuasai oleh manusia zaman itu, dan akhirnya kita bisa melakukan sesuatu yang mungkin belum dilakukan oleh orang lain. Dan inilah prinsip daripada ketika kita ingin membangun sebuah yang kita sebut sebagai sivilisasi itu sendiri, sebagai peradaban bersama kita, ataupun kita mempertahankan daripada peradaban yang ada. Kita ketahui, peradaban kita, Islam, adalah peradaban yang notabene-nya hanya ada 2 peradaban terbesar di dunia ini yang notabene terlama. Yang pertama adalah Cina, dan yang kedua adalah Islam itu sendiri. Kita mempunyai peradaban yang notabene ada dalam waktu sekitar hampir 1000 tahun, dan itu 1000 tahun, mungkin 1200 tahun, yang notabene itu adalah merupakan peradaban terpanjang setelah peradaban dari Cina itu sendiri. Tapi ingat, peradaban Cina tidak pernah keluar daripada wilayah Cina, sedangkan peradaban Islam selalu keluar daripada wilayah di mana Islam itu berdiri, selalu menyebar kemana-mana. Itulah perbedaan 2 peradaban terbesar kita, yaitu peradaban Islam dan juga peradaban Cina itu sendiri. Syarat terpenting daripada peradaban, tentunya kita bisa membangun pada diri kita. Kita tidak hanya knowledge itu sendiri, tapi bagaimana kita memanage daripada kapasitas kita bersama, sehingga kita bisa memulai sesuatu yang memang notabene-nya bisa saling membangun secara bersama, mengkonstruksi secara bersama, ataupun mutual construction. Inilah yang sangat penting bagi kita. Dan yang terpenting lagi adalah bagaimana kita bisa mempertahankan atau kita bisa men-sustain daripada peradaban yang ada. Jumlah penduduk semakin besar, notabene-nya inersia ataupun kelembaman daripada negara itu pasti akan sangat lebih besar lagi. Kita melihat bagaimana Cina sangat besar sekali, dan juga Islam dengan hampir sekitar 2 miliar ini, notabene inilah sebuah PR bagi kita bersama. Tentunya inersia daripada umat Islam kita sebagai jamaah Islam itu sendiri juga sangatlah besar sekali. Membangun sebuah peradaban dengan jumlah ataupun dengan potensi sebanyak hampir 2 miliar ini tentunya bukanlah sesuatu yang sangat mudah. Tetapi kita yakin ketika kita bisa membangun atau kita bisa menggerakkan bola yang besar ini dengan nilai inersia yang besar ini, maka tentunya sangat sulit sekali untuk mengeremnya, untuk memberhentikannya. Itulah yang terjadi di mana-mana ketika kita melihat peradaban yang notabene-nya peradaban yang besar dari beberapa negara yang ada. Ini kita bisa melihat bagaimana kualitas kita bersama, bagaimana kita bisa melihat kualitas keilmuan kita, peradaban kita, hasil output daripada kita yang kita hasilkan. Dan ini tentunya PR bagi kita bersama, tidak hanya bagi satu orang saja, tapi notabene-nya harus dilakukan secara jamaah itu sendiri. Dalam Islam kita melihat ketika kita berhubungan erat dengan pendidikan ataupun dengan keilmuan itu sendiri, ada 3 definisi yang notabene-nya sangat berhubungan erat dengan hal ini. Yang pertama adalah tarbiyah itu sendiri, yang kedua adalah ta'lim, dan yang ketiga adalah ta'tib itu sendiri. Ketika kita berbicara terkait dengan tarbiyah, maka kita lebih kepada suatu edukasi, maka kita lebih kepada suatu pendekatan terhadap manusia dari orang tua ke anak. Pendekatan lebih manusiawi, pendekatan yang lebih humanis dalam hal ini. Tapi kita berbicara terkait dengan taklim, maka ini lebih kepada disiplin ilmu pengetahuan itu sendiri yang ditransfer dari seorang guru kepada yang lain, ataupun dari seseorang kepada orang lain, ataupun dari satu buku ke orang yang membacanya. Ini yang kita sebut sebagai proses taklim. Tapi proses taklim notabene adalah netral. Dia tidak bisa positif ataupun tidak bisa negatif. Yang terpenting lagi adalah yang ketiga, yaitu ta'dib itu sendiri. Karena ta'dib itulah tidak hanya kita mengenal ilmu pengetahuan sebagai sesuatu yang tertransfer kepada kita, tapi yang sangat penting adalah bagaimana kita bisa memahami adab, akhlak, etika yang ada. Dan inilah yang biasanya membutuhkan waktu yang jauh lebih panjang. Yang notabene-nya ketika kita berbicara terkait dengan ilmu tarbiyah ataupun terutama ta'lim, maka kita bisa meloncat dari satu posisi ke sesuatu posisi yang terbaru. Tapi ketika kita berbicara
terkait dengan ta'tib, maka kita tidak bisa leaping. Maka kita tidak bisa loncat dari satu ke hal yang lain lagi. Tidak bisa. Ini yang membedakan antara proses taklim dengan proses ta'tib itu sendiri. Dan kadang kita sering melupakan terkait dengan ta'tib itu sendiri. Karena bagaimanapun ini jauh membutuhkan waktu yang lebih panjang daripada proses taklim. Proses taklim, saya ulang lagi, kita bisa loncat dari sesuatu ilmu pengetahuan. Kita tidak perlu melewati pengetahuan-pengetahuan yang ada di tengahnya. Bisa saja kita loncat langsung kepada ilmu pengetahuan yang paling maju waktu itu. Tapi ta'tib, ketika kita berhadapan dengan adab kita, terkait dengan akhlak kita, terkait dengan etika kita, maka tidak mungkin kita untuk loncat dari satu state kepada state berikutnya. Itu tidak mungkin. Dan kita berharap kita bisa mensinkronkan daripada semua itu semuanya. Kita bisa dari tadi ketika kita berbicara dengan takwa, bagaimana kita berbicara terkait dengan kualitas takwa kita yang notabene fluktuatif, dan bagaimana kita mencoba untuk mensustain daripada takwa yang akhirnya kepada kualitas kita sebagai jamaah muslim itu sendiri. Demikian khutbah yang bisa saya sampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadza astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وعنهم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. At the second khutbah, I just would like to mention some points that I have delivered at the first khutbah. The first thing is correlated with the taqwa itself, and we must really understand about the taqwa, the definition of the taqwa, how we clearly define about the taqwa itself. It is not taken for granted. So we can understand that taqwa is a state, and it is the synergy between three pillars in our religions. The first is iman, faith, and the second Islam or conduct as Muslim itself, and the third is ihsan. And we are talking about iman, means that it is our faith. Rasul also mentions that it is correlated with 6 pillars in the iman itself. When we are talking about the Islam, so it means that we are talking about the 5th, conduct our executions or our activities as the Muslim itself. But finally, when we are talking about the ihsan, it means that it's like we are always seeing Allah subhanahu wa ta'ala, or we are always being aware that we are being watched by Allah subhanahu wa ta'ala. And this is very important as the soul of other pillars, iman and also Islam. So sometimes we forget about the third pillars, which is the ihsan itself, and it is showing, and it is the measures about the quality of our iman and also ihsan. So means that we are talking about the taqwa itself. However, we can optimize the correlation or the synergy between the iman, the first pillar iman, Islam, and finally the soul and also the quality of the iman, Islam, which is the ihsan itself. We must always take and we must really understand that these correlations is very important when we are talking about our quality of taqwa itself as the Islam, as the Muslim itself. Today, I have delivered some points correlated with how far we can build our capacity as the Muslim itself, because it is strongly correlated with the taqwa itself. When we are talking about the taqwa, means we are talking about the quality. Means that when we extend, when we broaden our understanding about the taqwa to our daily life, how far we can extend, how far we can improve, how we execute some things and deliver something to the best condition or to the best outcome or results that we can have. This kind of capacity building is not only stopped by our understanding about the knowledge, but also how far we can ensure ourselves that we can really understand or master the cutting edge of knowledge
And the second one is that how far we can use or utilize maximally our knowledge for building our capacity. In here, the most important is not our own capacity as the single, as the individual, but also our capacity as the Jama'ah itself. We can understand that Islam is very strong civilizations in their history. We need to be proud with that, but sometimes we just stop to be proud with our history. The most important thing is that how far we can rebuild our civilizations and also maintain our civilizations. In the world, we understood that there were two biggest civilizations, Chinese civilizations and also Islamic civilization. Islamic civilization stood for about more than 1,000 years, 1,200 years. So it means that we can stop for something that's probably it is quite small, but we can, when we understand about the population, our population or the Islam itself, we have about, morely about 2 billion people, and this is a really huge homework for us to build the capacity for all our Jama'ah, for our people here. So we can start from ourselves, we can start from our family, we can start from our colleagues, our friends, and actually how far we can mutually motivate each other to build our capacity. But we must understand, because we have very huge inertia, because we have huge populations, means that we need also huge effort to build this civilization. But also, in case that we have successfully built or constructed any kind of civilizations, means that to stop that civilization is not easy. So that's why we understood that we can have about 1,200 years civilizations in the past, and it's our homework to try to reinstate this kind of conditions. So when we are talking about the capacity buildings, so we are talking about the knowledge, we are talking about how far we can sustain also our effort for that. We can do our best effort principles, we can execute that, and finally also in terms of Islamic knowledge itself, we have 3 different types of the knowledge or any kind of education process. The first is tarbiyah, and the second is ta'lim, and the third one is ta'tib. Tarbiyah means that it is like how far we can educate for someone to others, but it is like some parents, the child, and also our friends, and also etc. But the second one, for the ta'lim, usually it is considered as a transfer of the knowledge from one master to his students or pupils, and also from one books to other readers or etc. And the third one, which is very important, is correlated with the ta'tib, because it is how far we can build our ethics, how far we build our akhlaq, how far we can build our adab itself. And the difference between the ta'lim is also the ta'tib. We must understand that ta'tib basically must be the long process actually, because it is correlated with our soft building, soft construction, correlated with our heart, our understanding is the human itself. So it is correlated with the human capacity buildings. But for the ta'lims, sometimes we can leap from one point or one state of knowledge, then we can leap or jump up to the cutting edge of the knowledge itself. And that's the reality what really happens in case that we are teachings in the university, we are teachings in the high school or etc. So that's very important. So it means that it is our big homework to strengthen our taqwa first, and then to extend our taqwa, quality of the taqwa itself to our daily life, to our targets, our objectives of the life years. So finally we can build our capacity, we strengthen our capacity, and finally we can reinstate or reconstruct our civilizations together. Let's close our khutbah today by dua together. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صلنا وسلم ما معنا من أهلنا وديننا وأموالنا وكل ما يلوذنا واحفظ ما معنا وبلغنا إلى رجائنا وبلغ ما معنا اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا
وتوبة قبل موتنا ورحمة عند موتنا ومغفرة بعد موتنا اللهم هون علينا في شكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sombu sufufakum fa inna tasfata sufufi min tamamis salah. Tolong rapikan softnya. Please be straight in your line. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa sanaqri'uka fala tansa illa ma sha'a Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atin dhikra سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أنت السلام منك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا ربنا أنت مولانا سبحان الله. سبحان الله وبحمده دائما أبدا الحمد لله. الحمد لله على كل حال وفي كل حال وبنعمته يا كريم. الله أكبر. 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 الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أقول ذكر أنه لا إله إلا الله. 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
اللهم سلمنا وسلم ما معنا من أهلنا وديننا وأموالنا وكل ما يلودنا وفت ما معنا وبلغنا إلى رجائنا وبلغ ما معنا. اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل موتنا ورحمة عند موتنا ومغفرة بعد موتنا. اللهم هون علينا في شكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمرنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين.